रात पूरी हम घूमते रहे, कभी थाना रमना, कभी सेक्रेटेरिएट, कभी जो है वो हम हत्ता के बाराकूट CTD के सेंटर पर गए। वहाँ पर भी कोई ओन नहीं कर रहा था कि किसने अगवा किया है। गिरफ्तारी तो तब होगी जब कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आप बाज़ाब्ता तौर पर बताएंगे कि ये आप पर चार्जेस हैं और हम गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर दूसरा तकलीफ दे मरला ये था जब एक जो है वो सहाफ़ी को इस तरह ऊपर काला कपड़ा डालकर आप इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के अंदर पेश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि चूँकि ये सल्तनत शरीफिया और जरदारिया का बागी है इसलिए हम इसको दहशतगर्द समझते हैं। तो एक अजीब तीसरा जो इस वक्त चौंक है पूरी अदालत के अंदर जो माहौल था उसके अंदर आपने देखा जब सदीक जान ने बताया कि पिछले 20 घंटे के अंदर मुझे ना पानी दिया गया ना खाना दिया गया, ऐसे जुल्म के अंदर बर्बरियत वहशत अंगेज़ किस्म का माहौल था। और चौथी मैं आपको बताऊं जहां पर लोगों को कह के भी लगे अदालत के अंदर कि जहां पर पुलिस वाले से पूछा गया कि जनाब आपको इतने दिन हो गए 72 घंटे बकुए हो चुके हैं तो आपने अभी तक जहां भी क्राइम होता है तो पहले क्राइम सीन आप देखते हैं तो आपने वहां से कौन सी एविडेंस कलेक्ट की है। तो वो पुलिस वाला आए बाएं शाएं कर रहा था तो पता चला कि ये सारा मरियम नवाज जरदारी माफिया का एक ऐसा ड्रामा है जो उनका नौकर नहीं है, जो उनका नवाला नहीं लेता, उनको दहशतगर्द उनको बागी बना देते हैं। लेकिन ये रियासत ना मरियम नवाज के बाप की जागीर है और ना ही बिलावल के बाप की जागीर है। सहाफ़ियों जो टाउट किस्म के लोग हैं वो भी एक्सपोज हुए हैं जो हमेशा जो है यहाँ पर आज़ादी इज़हार राय जमहूरियत आइन कानून की बात करते हैं वो किस के करिंदे बनकर इस वक्त जो मुखालफ राय रखने वाले सहाफ़ी हैं सिर्फ हसद के अंदर बुग़्ज़ के अंदर कहीं पर बुग़्ज़ इमरान कहीं पर बुग़्ज़ सदीक जान इसकी वजह से चूँकि वो बहुत अरसे से नुमाइंदे हैं सहाफ़त कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं और वो एक कारिंदा वहाँ पर मशकूक किरदार आज अदालत के अंदर मौजूद भी था, हम उसकी इंतहाई मजम्मत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ जहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी सदीक जान की रहाई का मुतालबा करें। मेरे साथ साजिद गोंदल साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जान को जो कल रात अगवा किया गया, क्या कसूर समझते हैं सदीक भाई का, क्या कसूर है? सदीक जान का कसूर ये है कि वो मरियम नवाज़ और आसफ जरदारी और बिलावल का नौकर नहीं है बल्कि हक सच की आवाज़ है। वो जो बेहतर समझता है वो रिपोर्ट करता है, उसने रिपोर्टिंग की। चूँकि तकलीफ़ है इस वक्त उन तमाम लोगों को इमरान ख़ान का जो रजीम चेंज ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ हुआ चूँकि वो अवाम ने कबूल नहीं किया। इसी तरह सहाफ़ी जो है उनके अंदर बड़ी कम्यूनिटी को मैनेज कर लिया गया। वो एंकर हजरात भी हैं, वो TV चैनल्स में भी हैं। आप देख लें बोल न्यूज़ जो है उस पर भी पाबंदियाँ हैं। बोल न्यूज़ पर जो एंकर्स हैं वो भी जो है इस हवाले से उनके ख़िलाफ़ भी ये चीज़ें आती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बेशक उसका यही कसूर है। मरियम नवाज़ 2 रीट्वीट करती हैं और उनका जो एक टोला है और चंद एक लोग ट्विस्ट देते हैं और उसकी बुनियाद पर उस पर दहशत गर्दी का मुकदमा होता है। अब ये पूरी FIR जो है ये इस वक्त मेरे सामने है, FIR नंबर 3/23 है जिसके अंदर तमाम PTI के कारकुनान वर्कर्स कायदीन उनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का ये पर्चा है। सदीक जान का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है चूँकि ज़िमनी के अंदर डालकर एक और वक़ूआ जो और जगह पर एक वाक़या रुनमा हुआ है उसके अंदर उसको दहशत गर्द बना दिया, रियासत का बगावत करने वाला बना दिया, हत्ता कि डकैती करने वाला चोर बना दिया। तमाम सेक्शन लगाए गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हुई है वो एक इस बात पर हुई है कि जिस तरीके से रात पूरी हम घूमते रहे, कभी थाना रमना, कभी सेक्रेटेरिएट, कभी जो है वो हम हत्ता के बाराकूट CTD के सेंटर पर गए, वहाँ पर भी कोई ओन नहीं कर रहा था कि किसने अगवा किया है। गिरफ्तारी तो तब होगी जब कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आप बाज़ाब्ता तौर पर बताएंगे कि ये आप पर चार्जेस हैं और हम गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर दूसरा तकलीफ दे मरला ये था जब एक जो है वो सहाफ़ी को इस तरह ऊपर काला कपड़ा डालकर आप इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के अंदर पेश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि चूँकि ये सल्तनत शरीफिया और जरदारिया का बागी है इसलिए हम इसको दहशतगर्द समझते हैं। तो एक अजीब तीसरा जो इस वक्त चौंक है पूरी अदालत के अंदर जो माहौल था उसके अंदर आपने देखा जब सदीक जान ने बताया कि पिछले 20 घंटे के अंदर
مجھے نہ پانی دیا گیا نہ کھانا دیا گیا. ایسے ظلم کے اندر بربریت وحشت انگیز قسم کا ماحول تھا. اور چوتھی میں آپ کو بتاؤں جہاں پر لوگوں کو کہکے بھی لگے عدالت کے اندر کہ جہاں پر پولیس والے سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کو اتنے دن ہو گئے ہیں 72 گھنٹے وقوع کو ہو چکے ہیں تو آپ نے ابھی تک جہاں بھی کرائم ہوتا ہے تو پہلے کرائم سین آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے وہاں سے کون سی ایویڈنس کلیکٹ کی ہے. تو وہ پولیس والا آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ یہ سارا مریم نواز زرداری مافیا کا ایک ایسا ڈرامہ ہے جو ان کا نوکر نہیں ہے, جو ان کا نوالا نہیں لیتا, ان کو دہشت گرد ان کو باغی بنا دیتے ہیں. لیکن یہ ریاست نہ مریم نواز کے باپ کی جاگیر ہے اور نہ ہی بلاول کے باپ کی جاگیر ہے. انشاءاللہ یہ قوم لڑے. بتائیں جو صدیق جان کے ساتھ سلوک کیا گیا, پانی نہیں دیا گیا, کھانا نہیں دیا گیا, وہ دہشت گرد ہے صدیق جان جو کیا جا رہا ہے صدیق جان کے ساتھ. ابھی نندن کو چائے دی جاتی ہے, کلبھوشن کو جو ٹریٹ کیا جاتا ہے سب کے سامنے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک سمجھیں یزیدیت ہے, یہ تو فرعونیت ہے, یہ تو آپ سمجھیں کہ ایک عجیب قسم کا آپ کسی کو پہلے اغوا کرتے ہیں پھر بتاتے نہیں ہیں پھر آپ اس کو بھوکا رکھتے ہیں. صرف جو ہے وہ اس طرح تشدد جو بھی کیا گیا ہے. تو یہ رانا ثناء اللہ اور یہ نواز شریف جب یہ کسٹڈی کے اندر ہوتے تھے تو اس وقت آپ نے دیکھا یہاں میڈیکل فیسلٹی ان کو ملتی تھی, ان کے لیے علیحدہ بندوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی, وہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی. اور پھر ایک مجرم بغور اشتہاری کو یہاں سے کس طریقے سے جیل سے بھگایا گیا. تو یہ ایک کچھ لوگ ایسا تاثر دیتے ہیں کہ کوئی بھی غریب مڈل کلاس سے اوپر اٹھ کر نہ آئے, اور اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کو اتنا دبائیں کہ وہ یہاں پر ہمیشہ کے لیے جو ہے جو صرف یہاں ان کے نوکر ہیں وہ رہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ریاست جو ہے اس کے اداروں پر سوال ہے, عدلیہ پر سوال ہے, اور ان جج صاحب پر بھی سوال ہے جنہوں نے اگلے 24 گھنٹے کے لیے یہ ریمانڈ دیا ہے. کون سے شیل برآمد کرنے تھے صدیق جان سے؟ کون سے شیل تھے جو صدیق جان اپنی جیب میں لے کے چلے گئے تھے؟ اب یہ بھی بڑا ایک لطیفہ ہوا ہے جو وہاں عدالت کے اندر انہوں نے کہا جی برآمدگی آپ نے کیا کرنی ہے, جو آپ نے جو ہے وہ لے رہے ہیں ریمانڈ. انہوں نے کہا جی ہم نے ایک بڑی عام چیز جو ہے وہ لینی ہے اور وہ ہے شیل. تو وہاں میاں علی اشفاق صاحب ایڈوکیٹ نے کہا بھائی یہ کل کو کوئی نیا کوئی بھی شیل پکڑ کے تو وہ ڈال لیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے پتہ ہے. تو کوئی اس کے اندر آپ نے دیکھا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. کل کو پتہ نہیں وہ رانا ثناء اللہ اور جو وہ سارے لوگ ہیں وہ کیا کیا اس پر ڈالتے ہیں. لیکن یہ لوگ جب خود ان کی پھر ہوتا ہے معاملہ تو چیخیں نکلتی ہیں. لیکن ایک بات میں حسنین آپ کو بتا دوں, آپ چونکہ بہت اس پر جو ہے وہ ساری چیزیں کور کرتے ہیں, یہ اس کے اندر وہ چند صحافیوں جو ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں وہ بھی ایکسپوز ہوئے ہیں جو ہمیشہ جو ہے یہاں پر آزادی اظہار رائے جمہوریت آئین قانون کی بات کرتے ہیں. وہ کس کے کرندے بن کر اس وقت جو مخالف رائے رکھنے والے صحافی ہیں صرف حسد کے اندر بغض کے اندر, کہیں پر بغض عمران کہیں پر بغض صدیق جان, اس کی وجہ سے چونکہ وہ بہت عرصے سے نمائندے ہیں, صحافت کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں, اور وہ ایک کارندہ وہاں پر مشکوک کردار آج عدالت کے اندر موجود بھی تھا. ہم اس کی انتہائی مذمت کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. اس ٹائم میں اسلام آباد پریس کلب کے باہر موجود ہوں جہاں صحافی صدیق جان کی رہائی کے لیے احتجاج کریں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.